Hello everyone, welcome to today's session. Today is the very important session. Okay, we are discussing about two important concept. Okay, one lexicographic reference and another important concept is quasilinear utility function. Okay, two is the most important topic. Okay, in economics, microeconomics. Let's we discuss. Okay, uh, lexicographic preference. You know what is lexicographic preference? Lexicographic preference means lexicographic preference occurs when a decision maker always choose based on the most important criteria. Okay, lexicographic preference is such a preference when prefer we, we prefer any goods that based on certain criterion. Okay, certain criteria. How? For example, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ସପୋଜ୍ ଦୁଇଟି ଆପଲ୍ସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରେଡ୍ ଆପଲ୍ ରହିଛି, ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଆପଲ୍। ୟୁ ପ୍ରିଫର୍, ତୁମେ କାଣା ପ୍ରିଫର୍ କରିବ, ରେଡ୍ ଆପଲ୍ ନା ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍? ତୁମେ ରେଡ୍ ଆପଲ୍ ଏକା ପ୍ରିଫର୍ କରିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ 10ଟା ଯଦି ବି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ରେଡ୍ ଆପଲ୍ 5ଟା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ରେଡ୍ ଆପଲ୍କେ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବ, ବିକଜ୍ ରେଡ୍ ଆପଲ୍ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ତ ଆମେ ଆପଲ୍କୁ ଗୋଟେ କଲର୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲର୍ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ସିଓର କଲର୍ ଯଦି ସେମ୍ ଥିବା, ଗୋଟେ ରେଡ୍ ସିଓ, ଦୁଇଟା ଯଦି ରେଡ୍ ସିଓ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଅନ୍ ଦି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ସାଇଜ୍ ବେସିସ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା। ମନେକର ଦୁଇଟି ରେଡ୍ ସିଓ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା? ଦୁଇଟି ରେଡ୍ ସିଓ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ରେଡ୍ ସିଓ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ରେଡ୍ ସିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ ରେଡ୍ ସିଓ। ତ ଦୁଇଟା ରେଡ୍ ସିଓର କଲର୍ଟା ସମାନ, ରେଡ୍ ବୋଲିକରି। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ରେଡ୍, ଏଇଟା ବି ରେଡ୍। ତ ଦୁଇଟା ସିଓର କଲର୍ଟା ସେମ୍, ବଟ୍ ଯଦି ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯିବ, ତୁମେ କେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବ, ବଡ଼ଟା ନା ଛୋଟଟା? एज ए साइज हिसाब से चूज करवा बड़टा। तो लैक्सिकोग्राफिक प्रिफरेंस काना कहूँ, लैक्सिकोग्राफिक प्रिफरेंस अकर्स केतेबेले अकर्स होगा जितेबेले कि डिसीजन मेकर ऑलवेज चूज बेस्ड ऑन दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया। गोटे क्राइटेरिया को बेस करी गोटे कंज्यूमर बा डिसीजन मेकरटा चूज करूचे, सेटा को हम लैक्सिकोग्राफिक प्रिफरेंस बोली कह जाउछि। एग्जांपल न दिया जाइछि, suppose someone is choosing between apples based on color or size. जने कंज्यूमरटा एप्पल के चूज करूचे ऑन द बेसिस ऑफ कलर बेसिस रे चूज करि पारे, आइदर साइज बेसिस रे चूज करि पारे। दे ऑलवेज प्रिफर्स रेड एप्पल्स ओवर एन ग्रीन एप्पल्स, रेड एप्पल्स ओवर ए ग्रीन एप्पल चूज करबा, रिगार्डलेस दिस साइज। जदि हम साइज को छाड़ी देबा आ कलर हिसाब से हम जदि चूज करबा, तो आम केवल रेड एप्पल को ही चूज करबा। इफ टू एप्पल्स आर दी सेम कलर, जदि दुटा एप्पल्स रो कलर सेम रहे, दे विल कंपेयरिज साइज, से साइज को कंपेयरिज करबा। ओके, सेटा लैक्सिकोग्राफिक प्रिफरेंस बोली हम कहबा सेटा को, बुझिया? तो लैक्सिकोग्राफी प्रिफरेंस से दुटा इंपोर्टेंट पॉइंट होचे, गोटे है इट डज नॉट रिप्रेजेंट यूटिलिटी फंक्शन। लैक्सिकोग्राफी प्रिफरेंस रे आमे यूटिलिटी फंक्शन आमे रिप्रेजेंट करि नहीं पारो, सेटा गोटे इंपोर्टेंट क्राइटेरिया, इंपोर्टेंट पॉइंट है, बुझी परलो? सेकंड पॉइंट काना, इट्स वॉलेट्स गुड यूटिलिटी रो एक्जिनोमी, जिनटा कि कंटिन्यूटी यूटिलिटी रो एक्जिनोमी को
वालेट्स करुच्ची इट वालेट्स दी कंटिन्यूटी एक्सिनोमी ऑफ यूटिलिटी ओके एटा होची लेक्सिकोग्राफी प्रेफरेंस एतकी बुझ परलो सेकंड इंपोर्टेंट कांसेप्ट होची क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन माने कोन देखो गोटे यूटिलिटी फंक्शन u is equal to x1 x2 xn is a quasilinear utility function एटा गोटे क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन बोली कर आमे कहबा केते बेले इट कैन बी रिटेन u is equal u x1 x2 xn equal to x1 plus u x2 x3 xn ए हिसाब रे जदि आमे लिखि पारिबा गोटे यूटिलिटी फंक्शन को आम केते बेले क्वासिलिनियर कहि परबा जेते बेले कि इट कैन बी रिटेन ई हिसाब रे हम जदी लिखि पारिबा बुझला जदी गोटे u इज इक्वल टू गोटे फंक्शन दिया हिची माने कर x1 सॉरी u इज इक्वल टू x1 x2 xn दिया गला एटा को हम क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन बोली केते बेले कहबा जेते बेले कि एटा को x1 x2 xn equal to x1 plus u x1 sorry x2 x3 xn हिसाब जदि हम लिखि पारिबा तो एटा बुझी नहीं हेतिबी नहीं हेतिबो तो एटा को जदि हमें लिखिबा यूटिलिटी फंक्शन को u is equal to x1 x2 xn हला equal to x1 plus u x2 x3 x4 xn ए हिसाब रे जदि हमें लिखि पारिबा ए हिसाब रे मतलब सही यूटिलिटी फंक्शन को गोटे क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन बोली कहा जेबे बुझे परलो इनो दिया हिचे इनो भी दिया जाइछे यूटिलिटी फंक्शन क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन बोली कर हमें कहि परिबा जेते बेले कि इट कैन बी रिटेन u is equal u x1 x2 xn is equal to x1 plus u x2 x3 xn देखो ए जगह रे x1 दिया दिचे एटा गोटे न्यूमेरियर गुड x1 कोन गोटे न्यूमेरियर गुड्स आउ u x1 x2 xn फंक्शन कैप्चरिंग प्रेफरेंस ओवर द अदर गुड गोटे कण गोटे फंक्शन कैप्चरिंग प्रेफरेंस है ओवर अदर गुड्स ओके यूटिलिटी क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन काना डिस्क्राइब करूचे इट डिस्क्राइब यूटिलिटी एज ए लिनियर इन वन गुड्स इट डिस्क्राइब करूचे काना कि ना यूटिलिटी टा गोटे गुड होचे लिनियर है ओवर अनदर नॉन लिनियर गुड्स बुझि पारलो it describe utility as a linear in one goods and non-linear in other goods okay it describe करछे second important point काना कहछे utility function quasilinear utility function केमति थाए एमति थाए quasilinear utility function होचे एटा x u x y is equal to x plus in y बुझलो एटा होचे utility function important तो जानि थिबो एटा एग्जाम रे आसबा एमसीक्यू क्वेश्चन मध्ये आसे सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट कान मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ न्यूमेरियर गुड इज कांस्टेंट क्वासिलिनियर फंक्शन रे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ न्यूमेरियर गुड रो काना रहिछि कांस्टेंट रहिछि बुझि पारलो सेकंड रे काना अछि डिमांड फॉर नॉन न्यूमेरिक गुड न्यूमेरिक गुड होचे एटा एटा x गोटे न्यूमेरिक गुड किंतु अदर नॉन न्यूमेरिक गुड्स रहुछि से नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम माने डिमांड फॉर नॉन न्यूमेरियर गुड्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाइछि न देखो क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन व्हाट काइंड ऑफ इनकम इफेक्ट फॉर नॉन पैरामेट्रिक गुड्स इन गोटे क्वेश्चन दला नॉन पैरामेट्रिक गुड्स रे व्हाट काइंड ऑफ इनकम इफेक्ट कान रहउचे नॉन पैरामेट्रिक गुड्स रे क्वासिलिनियर फंक्शन रो एक हला पॉजिटिव नेगेटिव जीरो अनप्रेडिक्टेबल व्हाट इज द आंसर यू नो क्वासिलिनियर नॉट फंक्शन यूटिलिटी फंक्शन रे
नॉन पैरामेट्रिक गुड्स रो यूटिलिटी माने इनकम इफेक्ट कान रोचे नहीं ना इनकम इफेक्ट से न रहे नहीं नॉन पैरामेट्रिक गुड्स रे इनकम इफेक्ट जीरो रही काण रही इनकम इफेक्ट जीरो रही बुझिपार फर्स्ट क्वेश्चन आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ए क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन एबे तुमको जस्ट टिके आगर मु कही कि यूटिलिटी फंक्शन रो क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन काण रोचे इन दिया छे x u x y दिया छे x स्क्वायर y स्क्वायर u x y दिया है x प्लस इन y दिया है u x y इज इक्वल टू इन x प्लस इन y u x y इज इक्वल टू x y तो ये जगह जदि आंसर आम काण हम क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन रो क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन केमती रहे एटा होची क्वासिलिनियर u रहला एक्स वाई रहबो तापले एक्स प्लस इन एक्स वाई रहे इन वाई तो लिखी नहीं हुई तो आंसर कौन रहबो हमर बी बी इज द करेक्ट आंसर ओके करेक्ट आंसर कौन बी क्वेश्चन नंबर 3 कौन इन क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन मार्जिनल यूटिलिटी कौन रहछे क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन रे मार्जिनल यूटिलिटी कौन रहे ऑप्शन ए रे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट अनडिफाइंड आंसर कौन रहबो हमर आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट ओके आई होप ए कांसेप्टटा क्लियर हेतिबो लेक्सिकोग्राफिक प्रिफरेंस कौन आउ हमर क्वासिलिनियर यूटिलिटी फंक्शन कौन दुईटा कांसेप्टटा क्लियर हेतिबो okay I stop here next important topic विषय रे आहुरी आमे तैयारी करिबा ओके